भी है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो कैमरा क्रूज हैं, जो वहाँ पहुँच रहे हैं, आपके इलाके में पहुँच रहे हैं, तो उन्हें अपनी कार्रवाई, अपना काम करने से मेहरबानी करके ना रोकिए। और साथ साथ में कुछ जगहों पर जो पथराव होता है, मुजाहिर होता है, उस दौरान मीडिया को दे जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो ये हमारी आपसे अपील। लेकिन नाज़रीन, अब आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रोशनास कराता हूँ। और सबसे पहले कर्फ्यू का आज चौथा दिन, और चौथे दिन में 4 अमवात। शुमाल में कुपवारा, जनूब में कुलगाम और संगम में हुई फोर्स के साथ तसादम आराई में आखिरी इतलात मिलने तक 4 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 100 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। सरकारी ज़राए से किसी ने भी इन हलाकतों की तस्दीक या तरदीद नहीं की है, जबकि हमारी बार बार की कोशिशों से श्रीनगर में इन हालात की तस्दीक या तरदीद करने के लिए कोई भी सरकारी ओहदेदार तैयार नहीं पाया गया। और वादी में ना थमने वाले एहतजाजों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करते हुए आज भी शुमाल, जनूब, शहर, गाँव और हर मोहल्ले में तकरीबन जारी रहा। और एहतजाजों में शामिल बड़े छोटे, नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन सिर्फ और सिर्फ आज़ादी, इस्लाम और भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कल दिन में एहतजाजों के दौरान 9 अफराद के जानबाक होने के बाद जहाँ शहर और वादी के हर कस्बे में रात देर गए तक एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा, वहीं रात को चंद घंटे के आराम के बाद सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद आज शायद हर माँ ने यही दुआ की हो कि आज उनकी औलाद सलामत रहे। शहर की बात करें तो नौहट्टा, गोजवारा, फतेह कदल, खानियार, मैसूमा, कमरवारी, नटीपुरा, छानपुरा, बिमना, राजबाग, रामबाग, बटमालू, करानगर, छत्ताबल, मगरमल बाग, हैदरपुरा जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां हड़ताल की काल होते ही एहतजाज अब तक हुआ करते थे, मगर आज ऐसे कई इलाकों से भी नौजवानों ने कर्फ्यू के बावजूद एहतजाजी मुजाहरे किए, जो इलाके शायद अब तक एहतजाजों के नक्शे में नहीं हुआ करते थे। आज कई वीवीआईपी कॉलोनी से भी पत्थरबाजी के मनाजर देखने को मिले और अंग्रेजी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे नौजवान भी अंग्रेजी छोड़ कश्मीरी बनकर पत्थर का हथियार उठाए हुए थे। इसी दौरान पांपोर में कल की अफसोसनाक हलाकतों के बाद हर तरफ आग लगी हुई है, वहीं खरू में कल शाम को हुए मुश्तबा धमाके में इंसानी जानों का ज़िया भी किसी दहशत से कम नहीं है। और ताहम कुछ पाने का जुनून आवाम को अभी भी बैठने नहीं दे रहा है। खरू में रात से ही लोग सड़कों पर थे और आज सुबह लोगों ने यहां न सिर्फ कई सरकारी इमलाक को नजर आतिश किया, बल्कि यहां फोर्सेस के रोके जाने पर फोर्सेस पर चढ़ दौड़े। पांपोर के मुल्का इलाकों के साथ साथ दूसरे इलाकों में हो रही सूरत पर पुलवामा में भी लोग जुनून में मुब्तला हुए और पुलवामा में एक बड़े जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोली का इस्तेमाल करते हुए यहां एक नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। पुलवामा में हुई फायरिंग से यहां 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली है और यहां बताया जाता है कि काकपुरा पुलवामा में नौजवान की हलाकत का गुस्सा उतारते हुए लोगों ने पुलिस थाने पर हल्ला बोल दिया। पुलवामा में बताया जाता है कि एक इंजीनियर आज की गोलीबारी में हलाक हुआ है। इधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके के साथ साथ शुमाली कश्मीर का सरहदी जिला कुपवारा भी ज़बरदस्त तशद्दुद की लपेट में था और जहां फोर्सेज ने यहां कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर लोगों को सख्ती से दबाए रखे हुआ था, वहीं यहां लोग भाईचारे के पुराने असूल पर कायम व दायम रहते हुए मुजाहरे करते हुए सड़कों पर निकल आए। कुपवारा से मिली इतलात के मुताबिक कुपवारा के करालपुरा इलाके में लातादाद अफराद ने एक मुजाहरा करते हुए सड़कों पर फोर्सेज को हाथों हाथ लिया, जिस दौरान फोर्सेज और आम लोगों के दरमियान हुई मारका आराई में एक नौजवान की हलाकत के साथ साथ 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली है। यहाँ से मिली इतलात के मुताबिक इस नौजवान की हलाकत का बदला उतारते हुए यहाँ लोगों ने एसटीएफ के कैंप पर हल्ला बोल दिया, जिस दौरान एसटीएफ एहलकारों ने अगरचे फायरिंग भी की, लेकिन लोगों ने फायरिंग को खातिर में ना लाते हुए एसटीएफ कैंप को धूल चटा दी। श्रीनगर के निशात इलाके में भी आज मुजाहरा हुआ और मुजाहिरीन ने हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की और यहाँ से मिली इतलात के मुताबिक यहाँ पुलिस ने टेयर गैस शलों का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। इधर शाम गए कुलगाम से मिली इतलात के मुताबिक कुलगाम में मुजाहिरीन पर हुई पुलिस फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ है। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक ये तादाद ज़्यादा बताई गई, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने कुलगाम से हमें इतला दी है कि कुलगाम में फोर्सेस की फायरिंग से आशिक हुसैन भट्ट साकिन ओके कुलगाम नामी नौजवान हलाक हुआ है। इसी दौरान संगम इस्लामाबाद में हुई मुजाहिरीन पर फायरिंग से 27 साल नौजवान बशीर अहमद
کی ہلاکت کی خبر مل رہی ہے اور آخری اطلاعات کے مطابق سی آر پی ایف نے یہاں مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر کے ایک کو ہلاک جبکہ زاہد احمد نامی ایک شخص کو زخمی بھی کیا ہے۔ کلگام سے ملی اطلاعات کے مطابق چولگام سے نکلا جلوس جو ہی کلگام پہنچا تو یہاں فورسز نے اندھا دھند فائرنگ کر کے نہ صرف ایک شخص کو ہلاک کیا بلکہ کلگام کے ضلع اسپتال میں زیر علاج زخمیوں پر بھی دعویٰ بول دیا۔ ضلع اسپتال کلگام کے ایک ڈاکٹر نے ہمارے نمائندے کو یہاں بتایا کہ سی آر پی ایف نے اسپتال پر دعویٰ بول کر نہ صرف آپریشن تھیٹر میں توڑ پھوڑ کی بلکہ یہاں 2 مریضوں اور ڈاکٹروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ سری نگر کے بڑگام کے ساتھ ساتھ بمنا میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور حیدرپورہ سری نگر میں آج کے مظاہروں کے دوران ریاستی سرکار کے کئی بڑے عہدیدار بھی یرغمال بنے رہے۔ سری نگر کے بمنا علاقے سے نکلا جلوس فورسز نے فائرنگ سے منتشر کیا جبکہ حیدرپورہ میں نوجوانوں کی کھڑا کی گئی رکاوٹوں کو ریاستی انتظامیہ کے عہدیدار بھی پار نہیں کر سکے۔ جموں سے سری نگر آئے کئی وزیر آج جب سری نگر کے ایئرپورٹ سے باہر آئے تو حیدرپورہ کے قریب نوجوانوں کے پتھراؤ نے ان وزراء کو واپس لوٹنے پر مجبور کیا، جس دوران بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ وزراء نے ایمرجنسی ٹکٹ بنوا کر واپسی جموں کی راہ بھی لی۔ بمنا علاقے میں ہوئے مظاہرے کے دوران کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں جبکہ گاندربل میں بھی مظاہروں کی خبریں ملی ہیں اور گاندربل سے ہمارے نمائندے کے مطابق کنگن سے نکلا جلوس آج گاندربل کے طرف جب پیش قدمی کرتے ہوئے جو ہی فورسز نے روکا تو مظاہرین نے فورسز پر جم کر سنگواری کی اور فورسز نے جوابی کارروائی میں 5 افراد کو زخمی کر کے سری نگر کے سکمز ہسپتال پہنچا دیا۔ ادھر ترال چلو کے دوران ڈاڑسر ترال سے نکلا ایک بڑا جلوس جب مارچ کرتا ہوا ترال کے نزدیک پہنچا تو ترال سے ہمارے نمائندے شبیر احمد شیخ کے مطابق یہاں فورسز نے جلوس پر زبردست گولی باری اور شیلنگ کی اور ٹیئر گیس شیلنگ کی جس میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں میں سے آصف نذیر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سری نگر سے شروع ہوئی احتجاجوں کی مہم جہاں سوپور پہنچی وہیں سوپور اور بارامولہ کو پار کرتے ہوئے یہ مہم جنوبی کشمیر کے اننت ناگ پلوامہ کے علاوہ کلگام اور پامپور میں بھی شدت کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ تاہم پامپور کے بعد مہم نے سیدھا رخ بڑگام کیا اور بڑگام میں مہم نے شبانہ آزادی کے تحت رات کی تاریخ میں اپنا جلوہ رات بھر دکھایا۔ اس حوالے سے بڑگام کے اوم پورہ کو مرکز بناتے ہوئے یہ مہم رات بھر جاری رہی اور کل رات کے 1:30 بجے تک یہاں مقامی نوجوان گھروں سے باہر احتجاج کر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس دوران مساجد کی لاؤڈ سپیکر پر آزادی اور اسلام کے حق میں نعروں کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ ضلع بڑگام میں آج خان صاحب، پالپورہ، کرم شیر، اچکوٹ، رچکوٹ، دردپورہ، چھون، سیبگ، واگر اور دوسرے کئی علاقوں سے لوگوں نے جلوس نکالتے ہوئے قصبہ بڑگام کی طرف پیش قدمی کی جس دوران بڑگام میں مذکورہ جلوس نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے چھانپورہ چلو کے تحت آگے بڑھنے کا من بنا لیا۔ یہ جلوس کئی منزلوں کو پار کرتے ہوئے اوم پورہ تک پہنچا اور اوم پورہ میں پہلے سے موجود سینکڑوں لوگوں نے مذکورہ جلوس کے ساتھ مل کر ہزاروں کی صورت میں چھانپورہ چلنے کے لیے ٹھان لی۔ تاہم اوم پورہ میں جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے راستے میں خاردار تاریں بچھائی اور فورس نے یہاں کوئی کسر باقی نہ رکھتے ہوئے ٹیئر گیس شلوں کا خوب استعمال کیا۔ اس دوران مظاہرین نے اوم پورہ ریلوے اسٹیشن کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی تاہم یہاں ریلوے کی حفاظت پر مامور گارڈز نے ہوا میں گولیاں چلائیں۔ ادھر بڑگام میں کھاگ اور دوسرے کئی علاقوں نے ایک جلوس نکال کر مین چوک بڑگام میں سخت نعرے بازی بھی کی جس دوران پولیس کی کمی کے پیش نظر مظاہرین نے یہاں گورنمنٹ املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ اسی دوران مظاہرین نے یہاں تحصیل آفس بڑگام، سی ایم او آفس اور ہارٹیکلچر آفس کو بھی نظر آتش کیا۔ اس موقع پر فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا جس کے نتیجے میں اوم پورہ اور بڑگام میں قریباً 3 درجن کے قریب مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں جن میں سے 3 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ادھر تحصیل چاڈورہ آج بھی گرم تھا اور یہاں صبح سے ہی ناگام، بادی پورہ، راول پورہ، یاری کلان، معاف کیجیے گا راؤ پورہ، یاری کلان، سوگام، نمتحال، ہسی پورہ، دولت پورہ، کزروا، سوزنی پورہ، پانزن اور دوسرے کئی علاقوں سے نوجوانوں نے ٹولیوں کی صورت میں چاڈورہ کی طرف مارچ کیا جس کے بعد مظاہرین یہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر چھانپورہ چلو کے تحت آگے بڑھنے لگے۔ اس دوران جلوس واتھورہ، گوپال پورہ اور کرال پورہ سے گزرا جبکہ ان علاقوں سے بھی نوجوانوں کی خاصی تعداد جلوس میں شامل ہوئی اور ہمارے نمائندے غضنفر کے مطابق یہاں مظاہرین نے آزادی اور اسلام کے حق میں نعرے بلند کر کے موچھو تک کا سفر طے کیا۔ تاہم موچھو میں موجود سی آر پی ایف اور پولیس نے مظاہرین کو آگے جانے کی اجازت نہ دیتے ہوئے لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ اس دوران جلوس اور نوجوانوں کے جذبے کو دیکھ کر پولیس
पुलिस और सीआरपीएफ ने टीयर गैस शलों का खूब इस्तेमाल किया। ताहम जब बात यहां शलों से न बन पाई तो पुलिस ने गोली चलाई और इस मौके पर फोर्सेस की कार्रवाई से गुलजार अहमद डार साकिन मोछू सर पर टीयर गैस शल लगने से शदीद जख्मी हुआ। अलमदार कश्मीर चिरार शरीफ के कस्बे में भी मुजाहिरों की खबरें मौसूल हो रही हैं, जबकि चिरार शरीफ में कल मुजाहिरीन ने एक मोटरसाइकिल और एक मारवती को भी नजर आतिश किया था। खान साहब बडगाम में भी मुकामी नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिस दौरान जुलूस को मुंतशिर करने के लिए पहले लाठी चार्ज किया गया। ताहम लाठी चार्ज के बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी अमल में लाया, जबकि यहाँ मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में 4 मुजाहिरीन जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के अस्पताल भर्ती किया गया है। दरिया असना शाम देर गए मुजाहिरीन ने पुलिस चौकी स्वाइबुक पर हमला भी बोला है और बताया जाता है कि यहां इस हमले में पुलिस चौकी को नजरआतिश करने की कोशिश की गई है। इधर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस पर तोड़फोड़ और घरों में घुसने के इल्जाम आज दिन भर लगाए जाते रहे, जिस दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे न्यूज रूम को मदद के लिए पुकारा जा रहा था। हमने श्रीनगर में अरबाब इख्तिदार से अवाम की ये गुजारिशात भी पहुंचाने की बड़ी कोशिशें की थी, ताहम हमारी ये कोशिशें साबित नहीं हो सकी। हमारे न्यूज रूम को पहुंचाई गई कुछ गुजारिशात में से एक गुजारिश आपकी नज़र और अरबाब इख्तिदार की नज़र, जिनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि फोर्सेस के लोग घरों में तोड़फोड़ करके लोगों को बेइंतहा नुकसान पहुंचाते हैं। हम निशात में रहते हैं ना जी, निशात से जुलूस निकला था वो भी अमन से निकला था जी, आप ध्यान से सुन लीजिए। बिल्कुल सुन रहे हैं। तो वहाँ पे अमन से जुलूस निकला था, तो इन्होंने सीआरपीएफ वालों ने और एसटीएफ वालों ने हम पे शेलिंग की जी, बिना पथराव के। हमने कोई पथराव नहीं किया था, इन्होंने शेलिंग की। अगर हम जुलूस अमन से निकालते तो ये शेलिंग क्यों करते हैं? जी, तो फायरिंग भी की, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे जख्मी भी हो गए जी, इजवी साइड से भी बहुत सारे जख्मी हो गए। तो हम सारी औरतें घर पे थी, जी, हम घर पे बैठी तो अचानक इन्होंने हमने सारे गेट लॉक किए थे, क्योंकि सारे मर्द तो बाहर थे। हमने गेट लॉक किया था तो गेट के ऊपर आए थे, जी, और ऊपर से आ गए तो इन्होंने लॉक ऑन किया, तो हमारे घर में लगभग 20 एसटीएफ वाले अंदर आ गए जी, और हम सारे यहाँ पर औरतें थे। हमारे घर में सिर्फ एक मर्द था, वो है मेरे फादर नूर मोहम्मद भट्ट जी, तो वो थे। इन्होंने पहला हमला मुझ पे किया, डंडे से मेरे सर पे मारा एसटीएफ वालों ने। जी, 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 बहन सुन रहे हैं, बताइए आप। तो अचानक से और जे के पुलिस वाले भी साथ थे, जी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना ही इनको रोका। एसटीएफ वाले थे, हमें तो जुलूस निकाला था अमन से, तो पहले मुझ पे अटैक किया, डंडे से मारा मुझे और इतना ब्लड निकला था मुझे। हमारे घर में एक तो अंदर आए, मेरी माँ को मारा, मेरी चाची को, मेरी नानी को जो बहुत बुजुर्ग है उससे मारा, गालियां गलों की दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी उन्होंने, बहुत सारी गालियां दी, नानी को मारा, मुझे मारा।